I, Simran Kashyap Datta, on behalf of Grade 2, would like to welcome the stars of today's generation, our grandparents. We are happy to have such thoughtful, experienced and motivating generation who are always there for us to guide. Our grandparents play a precious role in our life. They are the best mentors we can have in our lives. It is believed that grandparents are the blessings of God. They are the roots of the entire family. They share a special bond with us and teach us moral values. They are the one who provides us unlimited attention, love and care. We are blessed to have such good-hearted, lovable grandparents. We love you very much. Thank you. Good morning, everyone. Respected Director Sir, Vice Principal Ma'am, Vice Principal Sir, the teachers, my dear students, and our today's lovely guest, that is the grandparents. I welcome you all to the most auspicious day, which is dedicated to you, that is the Grandparents' Day. As we seek to strengthen the enduring values of the family, it is important that we honor our grandparents. Grandparents are our heritage and are essential members of our families and our communities. All kids are special to their grandparents. The bond between the grandparents and the grandchildren cannot be described in words. So, to acknowledge their love and their bond and to honor the grandparents, today we will be celebrating the Grandparents' Day. Every year, NPS International School celebrate Grandparents' Day with great enthusiasm and in a grand way. But this year in 2020, due to COVID-19 pandemic situation, it is not possible. We are not able to do this in that way. But we did not let these difficulties break down our spirits. We are delighted to welcome you on the occasion of Grandparents' Day for this virtual Grandparents' Day celebration. Hope you will enjoy the program and you will like the performance performed by your little angels, your grandchildren. Thank you. Happy Grandparents' Day. वो बचपन की ठंड भी अनमोल लगती थी जब दादी नानी की बुनी हुई स्वेटर पहनने को मिलती थी। याद आती है आज भी तेरी गोद की वो खुशबू, याद आती है आज भी तेरी गोद की वो खुशबू। काश मैं उस पल को हमेशा से जी पाती। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे सभी प्यारे दादा दादी, नाना नानी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण इस शुभ पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी हमारे परिवार को वास्तविक रूप से सबसे मजबूत बंधन प्रदान करते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों को एक साथ रखते हैं। कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ी में एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल आप सभी के चेहरे पर एक मुस्कान की लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी यह कोशिश सफल रहेगी और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। धन्यवाद। Grandparents, you are a treasure in our family, a gift of greatest price. There is no one quite as special and no one quite as nice. And to make you feel more special,
the beginning of an important event. Now, I would like to call my friends for the prayer, followed by the welcome dance to give a beautiful start of the show. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guru Dev Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Thank you. নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৰ্ষনাভ কৈশল। আজি এটা মই কবিতা গাব লৈছো। কবিতাটোৰ নাম হয় ঈশ্বৰ। নিচিনো তোমাক, ক'ত আছা প্ৰভু, আমি অতি সৰু সৰুৰা, চিঞৰি চিঞৰি মাতিৰে তোমাক নামাতা দূৰৰ পৰা, নাজানো তোমাক উন্নতি কৰিব, আমি অতি সৰু সৰুৰা। আছা নেকি প্ৰভু সৰগত তুমি অৰ্জুন বেৰি তৰা, নুবুজো তোমাৰ মৰমৰ মাত, আমি অতি সৰু সৰুৰা। ৰিণিকি ৰিণিকি সুৰ এটি আহে জানো কৰবাৰ পৰা, তথাপিও তোমাক ভাল পাওঁ প্ৰভু, আমি অতি সৰু সৰুৰা। তোমাৰ চেনেহ দয়াৰে আমি বুকু খুনি থাকে ভৰা, নোৱাৰো বুজিব তোমাৰ মহিমা, আমি অতি সৰু সৰুৰা। বিৰহী ইয়াত মৰম জিয়তি নিতে আঁতৰৰ পৰা। ধন্যবাদ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय
जयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि What a beautiful and graceful start of the show. Moving on, I would like to turn Nishant and Ronak for the word, followed by the thought of the day by Lavanya and Uday. Good morning to one and all present here. Today on this special day, I, Nishan, along with my friend Ronak, is standing before you to share the word of the day. Today's word is affection. It spells as AFFECTION. Its synonyms are love, closeness, and strong fondness. Thank you. Its meaning is a gentle feeling of fondness or liking. It can be used in a sentence like I have deep affection for my grandparents. Thank you. Good morning to one and all present here. I, Uday Bhoya, and my friend Lavanya are here to share the thought for the day. Grandparents are the feelings to the future generations. They make the world a little softer, a little kinder, a little warmer. I repeat the thought. Grandparents are the feeling to the future generation. They make the world a little softer, a little kinder, a little warmer. Thank you and have a nice day ahead. To my loving grandparents, I am in loss of words to express my feeling this day. All the care which you showed on me. I would like to tell Ahan and Yashita to share some lines on the importance of grandparents in our life, followed by a beautiful poem by Mahavin and Saraswati. Hello everyone, my name is Ahan and I, along with my friend, is standing before you to speak a few lines about our grandparents. They are our best friends with whom we can share everything. They inculcate as many moral values as they can. The most cherished moment of our life is grandmother's bedtime stories, waiting all day to end just to lay down in our grandmother's lap for the story time is priceless. Thank you. As there can be no present without the past, similarly the young cannot have their being without the elderly. We forget to comprehend the power of the old that is keeping the world stable. Our very life will come to a standstill without the elderly. Old is cold. Aptly describe the importance of old people in our life. Thank you. Hello everybody. Today I am going to recite a poem on the occasion of Grandparent Day. My grandparents, from early in the morning until I go to sleep each day, I know my grandparents love me in a very special way. Sometimes it's tea and crackers, sometimes a walk in the park, sometimes it's just a hug when I'm scared and in the dark. Thank you. I love to hear their stories about the past and where they're from, and I know their hearts are filled from me with never-ending love. Thank you. आज के सभा के शब्दों और विचारों को प्रकट करने के लिए मैं अपने दोस्त मुदीत, अनुराग, अर्श और दिव्यांग को आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम मुदीत है और मैं अपने साथी अनुराग के साथ आज का शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का शब्द है पूजनीय। इसका अर्थ है जो पूजा करने का योग्य हो। धन्यवाद।
इस शब्द का कुछ प्रकार शब्द है अलौकिक और आदरणीय। इस शब्द का कुछ प्रकार वाक्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे दादा दादी नाना नानी मेरे लिए बहुत पूजनीय है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम दिव्यम है और आज मैं अपने साथी अर्श के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का विचार है, बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर के ऊपर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। थैंक यू। चार पुनः दोहराता हूँ। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में ताकत तो नहीं थी, मगर मेरा सर जब झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों दुनिया भर की दौलत दे दी। थैंक यू। जिनके बिना है घर अधूरा, जिनके बिना है परिवार अधूरा, वो जो ना केवल ज्ञान की मोती फैलाते हैं बल्कि प्यार और देखभाल के साथ हमारे जीवन को भी खुशियों से भर देते हैं, वो है हमारे प्यारे दादा दादी और नाना नानी। इन्हीं पर शब्द तथा कविता के माध्यम से चार चांद लगाने के लिए मैं अपने दोस्त आरुष, परिधि, रियान, गर्विता, रोहन और आर्शिया को आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम नियान है और आज मैं अपने दोस्त आरुष और परिधि के साथ मिलकर दादा दादी नाना नानी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। नाना नानी दादाजी और दादी जी घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं और सभी लोग इनकी बहुत आदर करते हैं। घर पर हर कोई इनकी बात मानता है और इन्हें बच्चों से बहुत ही प्यार होता है। बच्चों को भी उनसे अलग ही लगाव होता है। दादा दादी उन्हें अलग अलग तरह के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे उन्हें हर बार जीवन के बारे में कुछ नया सीखने को मिलता है। दादा दादी को अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के सभी पड़ाव को पार करके जीवन का अंतिम पड़ाव में होते हैं। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम गर्विता है और मैं अपने साथी रोहन और आर्शिया के साथ एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है दादा दादी नाना नानी। आपसे है हमारा जीवन रोशन, आप ही करते हैं मार्गदर्शन। मम्मी पापा की डांट से बचाते हैं आप, हमारी सभी जिद पूरी करते हैं आप। भगवान का रूप है आप, जिंदगी को ठंड से बचाने वाली। आपको साधा प्रणाम करने के लिए हमारा चरित्र निर्माण। I think everybody can agree that if you hear a certain song, it will put you in a certain mood. To lift our spirits with a melodious song, here comes the duo, Akul and Anadi. My name is Anadi Kashyap of grade 2C. We are going to sing an assembly song on the occasion of Grandparents' Day. Coca oh coca, dari suli poka. Coca oh coca, dari suli poka. Aida dunia hi, aida dunia hi.
মৰমৰ ককা আইতাসকল আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ। আমাৰ জীৱনত তেওঁলোকৰ উপস্থিতি আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। আহকচোন এতিয়া মোৰ বন্ধু ছায়ান আৰু প্ৰিয়াংশীৰ মুখত আজিৰ দিনটোৰ মুখ্য শব্দটো শুনো। লগতেই আজিৰ দিনটোৰ মুখ্যবাণী ক'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ বন্ধু দিয়ান আৰু পাৰ্থিৱক। নমস্কাৰ, মই ছায়ন আৰু মোৰ বান্ধৱী প্ৰিয়াংশীয়ে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ সকলো ককা আইতালৈ ভক্তি জনাই আজিৰ মুখ্য শব্দটো ক'বলৈ লৈছোঁ। শব্দটো হ'ল কৃতজ্ঞতা। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনোৱা। বাক্যত আমি এনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। মৰমৰ ককা আইতাসকলক আমি অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিয়ান দাস। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলো ককা আইতাকে মোৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই আজিৰ দিনটোৰ মুখ্য কথাষাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ। ককা আইতা ইতি মাথো নামেই নহয়, ই যেন এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি আৰু ককা আইতাৰ আশীৰ্বাদ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ। ধন্যবাদ। মই পাৰ্থিৱে পুনৰ আজি মুখ্য কথাষাৰ ক'ব লৈছোঁ। ককা আইতা ইতি মাথো নাম নহয়, ই যেন হৃদয় জড়োৱা এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি আৰু ককা আইতাৰ আশীৰ্বাদ জীৱনৰ যেন শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ। ধন্যবাদ। ককা আৰু আইতাৰ লগত আমাৰ নাতি নাতিনীৰ সম্পৰ্কটো বৰ মধুৰ। এই কথাকে কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মই ৰেৱান, কান্যা আৰু স্বাগতক অনুৰোধ কৰিলোঁ। তাৰ লগতে দেৱনী আৰু চিন্ময় ককা আইতাৰ বিষয়ে কেইষাৰমান ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, মই ৰিৱানে আজি আপোনালোকৰ আগত এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিব লৈছোঁ। মোক সহযোগ কৰিব কান্যা আৰু স্বাগতে। কবিতাটোৰ নাম হ'ল ককা আইতা। এয়া মোৰ ককা 80 বছৰীয়া, খোৱা মোৰ আইতা ককাৰ সমনীয়া। সুতৰা সুতুৰি গাৰ ছাল, দুয়োৰে মৰা পাঠেন চুলি, পুৱাই উঠি চাহ বাতিৰ বাবে থাকে আশা পালি। ককাই কয় মোক তেওঁৰ অতীতৰ কথা, আইতাই শুনাই মোক ধুনীয়া সাধু কথা। লাখুটিত ভৰ দি দুয়ো খুপি খুপি যায়, পাণ তামোল খুন্দনাত খুন্দি খুন্দি খায়। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই চিন্ময় আৰু মোৰ বন্ধু দেৱনীৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে মৰমৰ ককা আইতাসকলৰ বিষয়ে দুআষাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লৈছোঁ। ককা আৰু নাতি ল'ৰা একেলগে বহি সাজিছে বালিৰ ঘৰ, দুয়ো হাঁহি হাঁহি। পোনাটি সূৰুজৰ প্ৰথম কিৰণ, আনজন সন্ধিয়াৰ হেঙুল ৰহন। ককা আইতা, আপোনালোক যে আমাৰ অতিকৈ আপোন। আপোনালোকৰ মৰম আমাৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱনীপ শিৱ। মই ক্লাছ 2 পঢ়োঁ। আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ককা আইতা, নজনা কথাবোৰ শিকোৱাৰ বাবে, সাধু কথাৰে পৃথিৱীখনৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ বাবে। ককা আইতা, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় আমাৰ লগত থাকে যেন, আৰু আপোনালোক সদায় ভালে কুশলে থাকক, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। Our celebrations will be continued with a skit by my friends. চোৱাচোন, মই বিকি বাবাৰ কাৰণে কেক এটা বনাই আছোঁ। তাৰ বাৰ্থডে নহয় আজি। হয় দিয়া, কিন্তু দিব পাৰোঁনে নাই? এবাৰ গৈ তাক চাই আহোঁ ব'লা। কৰোণাৰ কাৰণেতো একো বস্তু কিনা নহ'ল, তাৰ কেকটোৱেৰে আশীৰ্বাদ দি আহোঁ। 5 মিনিটৰহে ৰাস্তা। ৰ'বা, বোৱাৰীয়ে বেয়া পায় নেকি? বোৱাৰীয়ে বা যাবলৈ কয় নে নকয়? ফোন এটাই কৰিলোঁ।
বাৰ্থডে কিছুমান মতাই নাই তাতে আপোনালোক এনেই অসুস্থ মানুহ ঘৰৰ পৰা নোলোৱাই ভাল ঠিক আছে দিয়ক বিকি স্কুলৰ পৰা আহিছে যেন পাইছোঁ মই ৰাখোঁ Mom, I'm back from school. Mom, আজি তো মোৰ বাৰ্থডে ককাইতা আহিবনে আজি তো আহিব দিয়া মোক আৰু বেলেগ একো গিফ্ট নালাগে ককাইতাই মোৰ গিফ্ট মা তোমাৰ ফোনটো দিয়াচোন মই কুনাল আৰু কৌশিকক ফোন কৰোঁ সিহঁতিও গম পাওঁ আজি যে মোৰ ককাইতা আহিব Hey Vicky, we are so excited for our birthday party. We will be there 15 minutes. Your grandparents are also coming. It will be fun. Hi. Okay, bye. See you soon. अरे भैया चलिए रेडी हो जाइए मैं तो रेडी हूँ मास्क कहाँ है I don't want to wear this mask. Why? You don't know wearing a face mask is very important. In this pandemic situation, it can help prevent the spread of infections. When someone coughs or sneezes, it can release germs into the air. That's why the mask will protect us. Oh, is it bhaiya? I will definitely wear it from now. Now let us go. We are getting late. It's Vicky's birthday today. Everyone is very excited and happy. The house is decorated with balloons, tassels, etc. Vicky is very happy and is eagerly waiting for his grandparents to come and bless him. Happy birthday, Vicky. It's your birthday today. We prepared a special dance for you. Friends, let's get started.
Unfortunately, the birthday celebration brought an unexpected message for the family. Come, let us find out what happened to them. দেউতা কওক ভালে আছেনে আপোনালোক মোৰ মানে দুদিনমানৰ পৰা গাটো অলপ বেয়া আছিলে মই ডক্টৰৰ ওচৰত আজি আহোঁতে ক'ভিড টেষ্ট কৰালোঁ টেষ্টত পজিটিভ ওলালে মোক ডাইৰেক্ট ক'ভিড চেণ্টাৰলৈ লৈ আহিলে মই একো সময় নাপালোঁ তাতে বিকি ঘৰত অকলেই আছে আপোনালোক নহ'লে আহি পিনি আমাৰ ঘৰতেই থাকক তাৰ লগত জানেইতো বিকিৰ দেউতাক অফিচৰ কামত দিল্লীলৈ গৈছে ঠিক আছে দিয়ক মই ৰাখোঁ আপোনালোক ভালে ভালে থাকিব With mother being tested COVID positive, Vicky is all alone in his home. His mother requested his grandparents to stay with Vicky. During this period, Vicky got time to spend some quality time with his grandparents and create some beautiful memories. Let's see. Thank you. My stomach is paining. Let me have some medicine. মাইটো এইটোৱে মোক খাবলৈ দিয়ে পেট বিষালে Vicky Baba, কি হল? তোমাৰ কি টেবলেট খাব ওলাইছা? ৰবা বাবা, এনেকুৱা সৰু সুৰা বেমাৰত টেবলেট নাখায় নহয়। মই তোমাৰ কাৰণে অজৱাইন পানী বনাই আনো। তুমি খালে ভাল পাই যাবা। জানেনে ককোৱা ফটা চিঙা কাপোৰ পিন্ধি ল'ৰা এজন আহিছে মই খেদি দিলোঁ তাক মাইটো এনেকুৱা মানুহ আহিলে একদম খং কৰে কি কৰিলা তুমি কিয় খেদি দিলা নাপায় নহয় এনেকুৱা কৰিবলৈ ই চাগে ভকত আছিল কিবা দৰকাৰত পৰি আহিছিল এনেকুৱা দুখীয়া মানুহক সদায় সহায় কৰিব লাগে তোমাৰ নালাগা বস্তুবোৰে দিব পাৰিলো হয় তাক কামত আহিল হয় I am bored. Let me play some online games. Candy Crush? No, it's boring. Bubble Shooter? No, this one I played so many times. Yes, this one is new. I will play this one. Vicky Baba, কিনো গেম হ'ব মোবাইলত মোবাইলটো চোৱা মই তোমাক কওঁ যে কি কি গেম খেলি ভাল লাগে আমি যে কি কি খেল খেলিছিলোঁ
চকু গছত লগাই খোদৌ মদৌ জৌ জৌকৈ সৰিল নিয়ৰ হ'ল জলৌ জপৌ বঢ়িয়া আৰু কি কি খেলিছিলা আইতা लकड़ी की काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा Days ended. It's time for mother to get discharged from hospital after 14 days of tough quarantine period and go back home. I am so happy today. I have been tested negative. I can go home now. 10 days I have spent all alone. মই জানো কেনেকৈ কটালো এই 10টা দিন আজি মই বিকিক দেখা পাম আজি যদি মা দেউতা নাথাকিলে হয় মই বিকি কাৰ লগত হলো হয় আজি মই বুজি পাইছো মোৰ কাৰণে মোৰ ফেমিলিটো ভাঙি আছিল মই আজি ঘৰ গৈ সব ঠিক কৰি দিম মই মা দেউতাক ক্ষমা খুজিব লাগিব আহিলা ভালে আছা না তুমি এতিয়া ও মা আছো দিয়ক ভালে আপোনালোকৰ ভালনে বিকি ভালে আছেনে ক্ষমা কৰি দিয়ক মা দেউতা মই যে কিমান ভুল কৰিলো মই আজিহে বুজি পাইছো যে আপোনালোকক কিমান মানসিক কষ্ট দিছিলো মোৰ ভুল হ'ল মোক আপোনালোক দুইজনে
अरे देखो देखो क्या क्या करतब दिखलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं न जाने बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, मैं न जाने बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। Daddy Amma Manja, Daddy Amma Manja, छोड़ दिए गुस्सा करना हंस के दिखाओ, Daddy Amma Manja, Daddy Amma Manja, छोड़ दिए गुस्सा करना हंस के दिखाओ, Daddy Amma Manja। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा मत तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना खाने जाना जला, दादी अम्मा माना, दादी अम्मा माना, छोड़ दिए गुस्सा करना हंस के दिखाओ, दादी अम्मा माना। मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई, अरे मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई, खोले किताब पे करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई, सुनो सुनो दिल के सुनो, डर वाली शेर बनो, डर में तो खेलना मिलेगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ, अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ, विद्या का सब हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा है जो भी पढ़ो, डालोगे तो देखना मिलेगा, लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे जियोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। Grandparents are like magicians. They can create wonderful memories for their grandchildren out of their ear. Kisses and cuddles, cookies and treats they spent with our grandparents are always so sweet. Ready to go back to the beautiful land of memories? Let's get started. Grandparents, grandparents, grandparents are special. Grandparents, grandparents,
Grandparents are special. Let's gather together for a special meal. Let's gather together to show how we feel. Let's gather together on a special day. We gather. तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सच में सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर। Parents are special. Grandparents, grandparents, grandparents are special. Grandparents are the treasure and garden of love in our family, who blesses us. To show how we feel, we gather together in our special tree. Parents are always nice. They care for us. They cook tasty food for me. My grandmother Aita make delicious pizza and laddu for me. Grandparents, grandparents, grandparents are special. Grandparents, grandparents, grandparents are special. Parents are special. Music brings freshness to bright minds. So, now I would like to call my friends for a song. We want you to feel very, very special. Yes. Yes. Grandma, we love to say that celebrate you in a very special way. Kindness is what you are. You always my shining star. The time spent together is always great. We want to tell you now that we appreciate the one I love you, Grandma. Be with me. we love you. Today's for you. Today's for you. We want you to feel very, very special. Yes, we do. Yes, we do. All good things must eventually end. We have also reached the end. But before that, I would like to call our respected teachers, Donali ma'am and Darshana ma'am, for the vote of thanks. নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে ককা আইতা দিৱস হিচাপে আয়োজন কৰা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ককা আইতাসকলক মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ। ককা আইতাসকল আমাৰ প্ৰেৰণা। তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানে নৱপ্ৰজন্মক জীৱনত আগুৱাই যোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বহুমূলীয়া সময় দি সভাৰ সৌন্দৰ্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ আৰু ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক মই ধন্যবাদ আৰু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। এই অনুষ্ঠান আগবঢ়াই নিয়াত মোৰ সহকৰ্মীসকলকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
শেষত মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ লৈ পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ আৰু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ ধন্যবাদ On behalf of NPS International School and entire school fraternity, we would extend sincere vote of thanks to all our parents, children, our chief guest, our grandparents for making today's event a resounding success. In this present pandemic situation, our task of conducting a successful and beautiful event would have been really impossible without your cooperation. With your blessings and cooperation, we are able to conduct this event successfully. We would also like to extend a hearty vote of thanks to all our grandparents who spared their time to grace the occasion.